Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام طعنا هبلي دحان دوعلكم دحان حاضركم ملع علم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون ازي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعمان قاعد احنا مساخهم نالنا ناي كل شيء عمد مسدي ناي زبيت سفنا اكال كونكم كتوصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نقريوا ون بخبرنا عندكم سمعتنا بعركه سفتازه حلفت زينا امباسادر امريكا ايرفين ماسينغا ناب حموراتي زبل ان وانا مجمر يعني جمرت لنا انت عيان لكم نيرنا نمنتاي كم زخده ناو امباس دويلنا حتتينا وي مجلس غوص يوم إلناكم من نيرنا انت جمرت لنا كلمه حنت نجر مزرعنا مالتي هذه ملس رخي من علنا سمعتي زتري وزلهم ملسي توهي ولو نكافتو امباسادر بعلو امباسادر ايرفين ماسينغا زسددو ملختيو ملخت زي ناوخاتم كنبلو إنا حزبنا ون خسمعو بزلعاله خنت زصبايو زلو يمو لايك جبروا سمعتي لايك انت غيركم و نبزح سبب كلكم تري زلكم لايك غيركم جمروا كاود حاره فتاون صلاه نخريو نخسمعو سلازي حجزيو كم زلو نسو انتاي كم زبله خنغركم باركس مساي صنعو ناو نحلف حابرنا نسمعيو قدمي ناو محلافي جن ياو فتازه بدحري دا نغوز حلفنا لكم كنا عمرات لناكم بدحري خعمه تحدث ورده اب ناي سلاسه بعل نخبر كيدو اب شرد دا سلاسه وعيلو خمس نبره ريبورت غيرنا لكم نافتا حلفت فيديو خيدكم كتريو تخوليكم وديكم تريكم وخينكم سمعكم وتخونيكم انت عايز بل تحدث ورده بكل نجر بسلام كفتحينا ندليو جن ما انت سلام لنا حس ربي الاذن نجركم زلو تزاروا ما انت سلام لنا انه قدفو جزءاتم يكون ان قدفو منم نجر يلنيو تما زبلتنا خمل سلو ميلو بزعس فحبيلو بزعبا ناي تسلم تزلو زكايد زلو بناي تغرينيا ممهاري ناي قولو زنبره قاصيلوم هذي بمحارينيا تمهاريلوم بمحارينيا جميروم ومزلوون تقبلنا كم زي بلو ام معراب تግራይ كعامه خم ناي تسلم تزغورنا يسحتت كندغمو ايندلنينا كملو سلووم ግን ምንም ነገር እንድሕር ውግእ ተላዒሉ ኢትዮጵያ አማለተ ብትግራይ ይዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ዝቀረ ይኮነን እዚኣ በደንብ ጌርኩም መስሙርላ ታደሰ ወረደ ዝበላ ከሄድኩም ቲ ቪድዮ በደንብ በስምዕዎ ሰማዕተ ኢቱ ውፅኢኹም ትብሉ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ዝበሎ ውግእ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ትግራይ ጥጡ ዝብል ውግእ የለን ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ዝቀረ ነገር የለን ስለዚ ንማንም አይጠቅምን በሰላም ክምለስ ኣለዎ ህዝብና ክምለስ ኣለዎ ዝሓብ ዝሓሰመ ዝመረረ ዘስካሕካሕ ኑሮቱ ነብሩ ዘለኹም ተማዛበልቲ ኢሉ ተዛሪቦ ዘሎ ተግባራዊ ክገብሮ ድዮ ይገብሮ ንሱ ካሊእ ግዜና ንዘራረበሉ ንሱ ዝበሎ ኢና ሪፖርት ንገብረልኩም ዘለና ሰማዕተይ እዚ እናወልኩ ናፍቱ ናይ መግለፂ ህዚ ቀጥታ ከውፁ ይግብኦም ነይሩ እውነት ንምዝራብ ናይዛ ንሕና ሪፖርት ጌርና ኢና ናብ ዝምልከቶ ኣካል እውን ሪኢኹም ወዲኹም ዝነገር እዚ ሕሙር ኣትየሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር እንታይ እዩ ዝሓስብ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኢልና ነርና ኢና እስቲ ክነማኸሪና ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ተባሂልና ነርና ንሱ ብድሕሪኡ ህዚ ያው በዓል ከዓም ስለ ዝኾነ ስዋ ወዲ ስዋ እናሰተዩ ናይ ሽረ ስዋ ይሰትዩ ይህሉ ኣብ ሰቲኻ በሊዕኻ ምስትኻስ እዩ እዚ እናበልኩ ግን ናፍቱ ናይ ለማዓንቲ ክሰደልኩም በኣርከስ ኤርቪን ማሲንጋቱ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዝብሎ ዘሎ ሰማዕተይ ትለትሎ እናበልኩ እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝዛረብ ዘለኹ ኣይ ቲንክ ዳታ ስለ ዝኸበረኩም ይመስለኒ ሕፅር ውሕዳት ዘይትበሃሉ ተለልካ ናፍቱ ዜና እንደነገረና ገለመለ ይብሉ ከመይ ጌርካ ስኡልካ ዘውልካ ይእቶን ዜና እኮ መሰረታት ሒዝካ እዩ ዝዝረብ ንሱ ስለ ዝኾነና እዩ እምበር ይረድአና እዩ ድሕር ከቢርኩም ከዓመ ምን ክንገብር ይንኽእልን ዘይከበሮም መዲኦም ክሪእዎ እዮም ንስኻትኩም ከዓምታት ትኽእልዋ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም እና ኤርቪን ማሲንጋ ህዚ ዝብል ዘሎ ባዕለይ ፈርስት ሃንድ ከይደ ብዓይነይ ንኽሪኦ ህዚ ሎማዓንቲ ኢሉ መጀመርያ ናብ ሕሞራ ከይደ ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ ክብሮት ዝተመልኦ ኣቀባበላታ ገይሩለይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕሞራ እይልዋ ምዕራብ ትግራይ የበለን ብደንብ ጌርኩም ተዓዘቡ ዌስተርን ትግራይ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሎማዓንቲ ዌስተርን ትግራይ ትብል ሓንቲ ነገር የላን ምዕራብ ሕሞራ እዮም ኢሎምዋ ዘለዉ እና ኣብኡ ከይደ ያው ብዓይነይ ዝረአኽዎ ብዓይነይ ክርኢ ብእዝነይ ክሰምዕ እንተይኮነሲ ብዓይነይ እውን ክርኢ እየ ናብኡ ከይደ ነይረ እንታይ ዓይነት ሽግር ኣሎ እንታይ ዝበፅሐ ንቅድሚት ዝኸደ ነገር ኣሎ እዙይ ንኸፅንዕ እየ ከይደ ነይረ ኣብኡ ከይደ እቶም ተማዛቢሎም ዘለው ኣበይ ዘለው ተማዛበልቲ ከም ዝረአየ ኣይንፈልጥን ኣብኡ እቶም ተማዛቢሎም ዘለው ኣብ ዝለዓለ ሽግር እዮም ዘለው ዝለዓለ ፀገም እዮም ዘለው ምንም ነገር የብሎምን ናይ ሕክምና እርዳታ የብሎምን ናይ ሕክምና ሓገዝ የብሎምን ናይ ምግቢ ሓገዝ የብሎምን
كل نجار أبزل على شجر يوم زلوا بتعمل السيرفيس زوهم زنبرة عقل قلت بتعمل يو تداخل مزلوا زيك عمل نبزحات زاد كم يزبل زلوا نبزح عمتات يبللوت نبزح عمتات بتورنتهم يكون بزخالي نجار زت ما زابلوا عمول عالم زلوا محبرسب ياو بحجز وهابتي بناء عالم لخ حجز وهابتي دقافي يوم زي صنحو هوتهم كدحن زقبر نا من تخونه جن يبلل له أمباسادر إيرفين ماسينجا من تخونه ون حجز توهيوه نجزيو خودهم الألون تخالون جن ناي كتسالي ناي متجرشة ناي مودعتا solution ويكعمل مفتاح خون أي خلين حاجز محاب تمازابلتي نعم ربطهم كملسو يوم زلوا ميزو زلوا United States supports ناي United States ون ناي أمريكا منجستي بحبرات منجستات زدقفو الناس مرحو حاجز نقرب يزلوا بقطعتا USAID وهاب زنبرة بناي إثيوبيا منجست زمرح بناي حبرات منجستات أون زدقف غيرو يو حاجز اتزولو ناب تግራይ ናብ ተማዛበልቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት እውን ይዝብል ዘሎ እዚ ግን ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ንሕድሕድ ተማዛበላይ ሕድሕድ ተፈናቂሉ ዘሎ ተማዛቢሉ ዘሎ በሓይሊ ተማዛቢሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ናብ ዝመረጾ ቦታ ኸይዱ መንበሪኡ ንኽሰርሕ እና ህይወቱ ንኽጅምር ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ ንሱ እቲ መፍትሒ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ተማዛቢሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርቪን ማሰንጋ ንሕና ከዓም ህዚ ንድግፎ ይብለሎ ከም ዩናይትድ ስቴትስ ማለት እዩ ከም ኣሜሪካ ኩልኹም ኣብ ኣመራርሓ ዘለኹም ብትዩም ይኹን ብቱይ መጀመርያ ቅድሚያ ክትህቡ ዘለኩም ንህዝብኹም እዩ ህዝቢ ብፖለቲካ ብገለመለ እንተ ተኣጓጎልኩም ናብ መረበቱ ተመሊሱ ንዘለዓለም ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ዝረኽበሉ ንሩኡ ዝምስርተሉ ኢኹም ክድግፉ ዘለኩም ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ድፊት ክገብረልኩም የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ኤርቪን ማሲንጋ ምንም እንኳንቱ ኣካይድኡ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ሕልኽልኽ ዝመልኦ እንተኾነ እውን እንድሕር ኣብ ኣመራርሓ ዘለኹም ሰባት እንድሕር ወሲንኩም ሕልኽልኽ መሬት ኣካይዳ እውን ክሽገር ይኽእል እዩ እዚ እንተጌርኩም ከዓመ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሓገዝ ንኽህብ ንኽሕግዘኩም ብኩሉ ዓይነት ሓገዝ ንኽንህብ ወሲና ዝግጁ ኮይና ድልዋት ኮይና ዘለና ኢና ድጋፍ ንኽንህብ ክሻዕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናብ ሰላም እና ስቴቢሊቲ ፒስ ኤንድ ስቴቢሊቲ ክሻዕ ዝበፅሕ ሓገዝ ክንህብ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሴንጋ ኢሉ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ እንሄ ናይቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ሰማዕተይ እዚ ህዚ ዝወፀ መግለፂ እዩ እዚ እናወልኩም በኣርከስ ያው እዚ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርቪን ማሴንጋ ብሩህ ዝኾነ መግለፂ ይሃበን ንምንታይ እዩ ኸይዱ ኣበይ ዘለው ተመዛበልቲ እዩ ርኡ ንመንከት ዘራሪቡ ብትግራይ ኣንፈት ናብ ምዕራብ ትግራይ እንትኸተለኸ ንምዕራብ ትግራይ ይኸይድ ኣለኹ እንታይ ይመስለኩም ንስኻትኩም ከይሉኸ ሓቲቱ ነይሩ እቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ቃልኣት ኢሎም ዝነበረ ሰባት ንኣቶም ዝረአዮ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ህዚ ዝረአዮ እዩ ተመዛበልቲ ኢሎም ዘርእይዎ ዶ ሃሊ ይኸውን ካብ ካሊእ ናይ ኣምሓራ ክልል ተመዛቢሎም ዝነበሩ ዝመፁ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ዝተፈለጠ ነገር የለን እዚ ግን መን ይሄዝ ሁሉ ነገር ክዛረበሉ ርክብ ክገብር ዝግብኦ ቀጥታ ናብ ኤምባሲ ደዊሉ ወይ መግለፂ ኣውፅኡ ወዲ ዝምልከቶ ኣካል ወዲ ህወሓትም ይኹን ወዲ ህወሓት ንምንታይ ኢና ንብል ምክንያቱም ንሱ እዩ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈራሪሙ ንሱ እዩ ተመዛበልቲ ቅድሚያ ተውሂብዎም ክምለሱ እዮም ተውሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመሉ ክልቲኦም ዝፈረሙሉ ቀንጭ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ውድብ ህወሓትም ይኹን ግዚያዊ መንግስትም ይኹን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ትግራይ ሰራዊትም ይኹን ህዚ መግለፂ ክትውፅኡ ኣለኩም እንታይ ወዓለ እንታይ ሓደረ መግለፂ ክወፅእ ኣለዎ ብዝቐለለኩም ኣውፅዎ ብትግርኛ እንተውፂኹምዎ እውን በዓልተም ክትርጉምዎ እዮም ግን እንተዝከኣል ብእንግሊዝኛ በምሓርኛ
بتقرينيا أنت تقبروه زحشة أيو نابلنا نهزو زي أهل السماعتك شعز غصل جزية سلام دحان وعلى دحان حدارو تشاو